One TV Patrol. Padayon sa mga balita sa One TV Patrol. Suporta ni Congressman Ando Waminal sa Bureau of Fire Protection magpadayon. Gipasalig ni Misamis Occidental 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando Waminal ang padayon og lig-on nga suporta sa Asenso Administration alang sa kayuhan sa mga sakop sa Bureau of Fire Protection. Sa iyang mensahe atol sa National Fire Olympics, gipasabot ni Congressman Ando nga ang Asenso Brand of Service dili lang alang sa mga kabus o indigent, kundi alang usab sa mga nagtrabaho sa gobyerno. Ilabi na ang mga bombero, kapulisan o mga magtutudlo. Sumala sa kongresista, nasayod ang kagamahanan nga bisan ang mga adunay trabaho maglisod gihapon kung umabot ang wala damhang krisis sa panglawas. Tungod nini, gipalapdan ni Congressman Indy Waminal pinaagi sa Asenso Pinoy ang serbisyo sa libreng pagpa-ospital. Dili lang kini sa Misamis Occidental, ang Asenso Pinoy andam motabang sa tibok pamilya sa BFP sa tibok Region 10, mapribado man o pampublikong ospital. Sa Misamis Occidental, Lanao, Bukidnon o Cagayan de Oro, matud pa ni Congressman Ando. Gawas sa rehiyon, gipahibalo usab nga dunay mga partner hospitals ang Asenso Pinoy sa kauluhan sama sa Philippine Heart Center, National Kidney Institute, ang Philippine General Hospital aron maserbisyuhan ang mga nanginahanglan og espesyal nga pagatiman. Alang sa masayon nga pag-avail, mahimong makig-alayon ang mga miyembro sa BFP pinagi sa Asenso Pinoy Facebook page. Ipunting ni Congressman Waminal na digital o virtual ang proseso sa pagpangayo og tabang aron paspas nga mas marespondihan ang mga dinalian nga panginahanglanon bisan pa man kung ang main office nini anaa sa Usamis. Kining inisyatiba hinusgan ubos sa pagtinubangay nila ni Governor Henry Sevilla Waminal, Congressman Attorney Indy Waminal o sa tibuok team Asenso isip pag-ila sa sakripisyo sa mga public servants sa nasud. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol.